बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जनवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लॉस एंजल्स के जंगलात में आग, सऊदी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए सफारत खाने के इक़दाम। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिन बंदर ने लॉस एंजल्स और उसके करीबी जंगलात में लगने वाली आग से मुतासरा इलाकों में सऊदी शहरियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सफारत खाने के अज़म का अहता किया। एसपी के मुताबिक एक बयान में शहज़ादी रीमा ने कहा कि सफारत खाना और कौंसलेट आग से मुतासरा शहरियों की सपोर्ट के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में सऊदी शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना सफारत खाने और कौंसलेट की अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था सफारत खाने की टीम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और मुतासरीन की फौरी मदद के लिए तैयार हैं। सफारत खाने और कौंसलेट ने ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए 24 घंटे रिस्पॉन्स टीम को एक्टिव किया है। मस्जिद हरम में जुमे को बारिश के दौरान तवाफ ज़ायरीन की दुआएं। सऊदी अरब में जुमा 10 जनवरी को मक्का मुकर्रमा, ताइफ समेत कई इलाकों में बारिश हुई। अखबारी चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने दुआएं भी की। बारिश के दौरान तवाफ़ और दुआएं, उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। याद रहे कि कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जुमा से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो इतवार तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ ने मक्का मुकर्रमा रीजन के लिए अलर्ट भी जारी किया था। बारिश का सिलसिला रात के तक जारी रहने की पेशगोई भी की थी। इसके अलावा हरमैन शफा इंतज़ामिया ने बारिश के बाद मस्जिद को खुश्क करने और सफाई का काम मुकम्मल किया। इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। उसके लिए खुसूसी टीमें तैनात हैं जो 24 घंटे काम करती हैं। बारिश के दौरान मताफ, नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया गया है। सफाई और पानी की निकासी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन पावर सप्लाई कंपनियां मुलाजमीन के मुख्तलिफ पैकेजेस फराहम करने की पाबंद हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के तर्जुमान मोहम्मद अल रज़की का कहना है कि वज़ारत ने अफरादी क़ुव्वत फराहम करने वाली कंपनियों के लिए मुलाजमीन के तनासब और काम के मेयार में तरमीम की है, जिसका मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करना है। अल अरबिया के मुताबिक वज़ारत के तर्जुमान का कहना था कि अफरादी क़ुव्वत फराहम करने वाली कंपनियाँ अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्कर्स के हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस फराहम करें, जिनमें उजरत का तयन फ़ी घंटा के हिसाब से तय किया जा सकेगा। कंपनियाँ अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को जो शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म का मुआहदा करने की भी मजाज होगी, जो उनके सार्फिन की ज़रूरत के मुताबिक हो। इस तरह मुमकिन है कि मार्केट में बेहतर तब्दीली आ सके। अलसील अल कबीर रोड पर हफ्ता और जुमेरात को ट्रकों के गुजरने पर पाबंदी। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि अलसील अल कबीर रोड के दोनों इतराफ पर जुमेरात और हफ्तों को ट्रकों का दाखिला 2 माह तक मखसूस औकात में ममनू होगा। अलमदीना अखबार के मुताबिक जनरल सिक्योरिटी ने बताया कि जुमा 28 फरवरी 2025 तक हर हफ्ते जुमेरात और हफ्ता को दोपहर 2 से रात 8 बजे तक ताइफ के अलसील अल कबीर रोड पर दोनों सिमत से ट्रकों के गुजरने पर पाबंदी होगी। ये पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अल हुदा रोड को दोबारा काम मुकम्मल होने के बाद बहाल नहीं कर दिया जाता। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि हंगामी सूरत हाल में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 पर कॉल की जा सकती है। वाज़ेह रहे, रोड्स जनरल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2025 से ताइफ अल हुदा शाहरा देखभाल के लिए बंद की गई है। अथॉरिटी ने ताइफ जाने वालों को हदायत की है कि वो इस मुद्दत के लिए अलसील अल कबीर का मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। ताइफ जाने वाले अल हुदा शाहरा मेंटेनेंस के लिए बंद होने के बाद मुतबादिल रास्ते अलसील पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था। जद्दा और दीगर इलाकों से ताइफ के लिए एक ही रास्ता है, जिसकी वजह से इस सड़क पर ट्रैफिक का रश देखा जा रहा था। मस्जिद नबी में एक हफ्ते के दौरान 5.5 मिलियन ज़ायरीन का खैर मकदम। जनरल अथॉरिटी बराए मस्जिद नबी अमूर का कहना कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5.5 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन का खैर मकदम किया गया। अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन दोनों के लिए खिदमात को यकीनी बनाया। एसपी के मुताबिक इंतज़ामिया ने बताया कि 55,73,624 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जबकि 3,75,951 ज़ायरीन ने रियाज़ुल जन्नह में नमाज अदा की। मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 46,588 ज़ायरीन को उनकी ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत फराहम की गई। आज़ाद
شمار میں بتایا گیا کہ 1520 ٹن زمزم زائرین کو مہیا کیا گیا، جبکہ زمزم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے 158 سیمپل جانچ کے لیے لیبارٹری بھیجے گئے۔ مسجد نبوی میں سینیٹائزنگ اور صفائی کے لیے 24,256 لیٹر سینیٹائزر بھی استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے نجی کمپنیوں کو حج بکنگ کی اجازت دے دی، پیکیج کتنے کا ہوگا؟ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے پرائیویٹ کمپنیوں اور ذیلی کمپنیوں کو حج بکنگ کی اجازت دی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ پرائیویٹ حج اسکیم کی بکنگ 10 جنوری سے 31 جنوری تک جاری رہے گی اور مختلف حج پیکیجز پاکستان کی وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پرائیویٹ اسکیم کے بنیادی حج پیکیج 10,75,000 روپے سے لے کر 21,50,000 روپے کے درمیان رکھے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق حج منظم کمپنیاں سہولت کی فراہمی کے معاہدے کے مطابق پرائیویٹ عازمین حج کی بکنگ کریں۔ اضافی سہولیات کے باعث 30 لاکھ سے زائد کا حج پیکیج حج پالیسی فارمولیشن کمیٹی سے منظور کروانا ہوگا۔ حج منظم کو 30 لاکھ سے زائد حج پیکیج کی منظوری کے وقت مکمل تفصیل فراہم کرنا لازمی ہوگا، جبکہ 30 لاکھ سے زائد کا حج پیکیج بیچنے اور خریدنے والوں کے کوائف FBR اور متعلقہ اداروں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ سعودی علاقے العلا میں عرب چیتے کی افزائش کے مرکز کو نئی یورپی منظوری مل گئی۔ عربی چیتے کی افزائش اور تحفظ کا مرکز العلا گورنریٹ کے لیے رائل کمیشن سے منسلک ہے۔ اس مرکز کو چڑیا گھر اور ایکویریم کی یورپی ایسوسی ایشن ایازا نے تسلیم کر لیا۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے جس نے ایسوسی ایشن کی رکنیت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ منظوری رائل کمیشن فار العلا گورنریٹ کے عرب چیتے کے تحفظ کے عزم کی تصدیق کرتی ہے۔ اس چیتے کو معدوم ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ عربی چیتے کی افزائش اور تحفظ کا مرکز خطے میں ماحولیاتی تنوع اور نایاب جانوروں کو محفوظ رکھنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ 2020 میں مرکز کا انتظام رائل کمیشن فار العلا گورنریٹ کو منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شیروں کی تعداد 14 سے بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ سال 2023 میں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ گزشتہ سال مزید 5 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ سعودی عرب 2025 کے لیے پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں 58ویں نمبر پر آ گیا۔ ہینڈ نے پاسپورٹ انڈیکس 2025 کے لیے اپنی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ڈیٹا کی بنیاد پر دنیا بھر کے 199 ممالک کے پاسپورٹ کی طاقت کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کے مقامات کی تعداد جہاں بغیر ویزے کے پہنچ سکتے ہیں۔ نئے سال کے اس پہلے ایڈیشن میں سعودی عرب 2024 میں 61ویں نمبر سے بڑھ کر دنیا میں 58ویں نمبر پر آ گیا۔ بغیر ویزا کے 87 مقامات تک رسائی حاصل ہے۔ سنگاپور دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ 195 ممالک تک بغیر ویزے کی رہائی کے ساتھ جاپان 193 مقامات تک رسائی کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ آسٹریا، ڈنمارک، آئرلینڈ، لگزمبرگ، نیدرلینڈ، ناروے اور سویڈن 191 مقامات تک رسائی کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں، جبکہ بیلجیم، نیوزی لینڈ، پرتگال، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ 190 مقامات تک رسائی کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہیں۔ اس سال کی رینکنگ میں سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ امریکہ 9ویں نمبر پر آ گیا اور یہ ونیزویلا کے بعد 2015 اور 2025 کے درمیان دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے اندرون اور بیرون ملک نئی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ نئے فضائی روٹ سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کم پیسوں میں سہولتیں دستیاب ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 جنوری سے سیالکوٹ سے بحرین کے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کی جا رہی ہیں۔ لاہور سے کویت کے لیے 25 جنوری سے ہفتہ وار 1 پرواز چلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ PIA کی لاہور سے دمام ہفتہ وار 2 پروازیں 22 جنوری سے آپریٹ ہوں گی۔ 20 جنوری سے فیصل آباد اور جدہ کے درمیان ہفتہ وار 1 فلائٹ چلے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 25 جنوری سے PIA کی طرف سے پشاور اور کراچی کے درمیان ہفتہ وار 1 پرواز آپریٹ ہوگی۔ 21 جنوری سے PIA سیالکوٹ سے دوحہ کے لیے ہفتہ وار پرواز شروع کرے گی۔ قومی ایئر لائن کی جانب سے ان پروازوں کے لیے بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 طیارے استعمال کیے جائیں گے، جبکہ PIA کا طویل عرصے سے گراؤنڈ کیا جانے والا ایک اور TR طیارہ آپریشنل ڈیوٹی میں شامل ہو گیا۔ طیارے کی آپریشنل ڈیوٹی میں شمولیت سے PIA کی گلگت، سکر، تربت اور گوادر کی پروازوں کو تقویت ملے گی۔ ہیلتھ کونسل ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے طریقے بتاتی ہے۔
सऊदी हेल्थ कौंसिल ने हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के तरीकों का जायजा लिया। कौंसिल ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि इन तरीकों में जिस्मानी सरगर्मी की मशक करना, सेहतमंद वज़न को बरकरार रखना, खानों में नमक को कम करना, चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को कम करना, मुसलसल नफसियाती दबाव और तनाव से दूर रहना, परहेज़ करना शामिल है। तंबाकू नोशी वगैरह और कैफ़ीन की मिकदार को भी कम करने पर जोर दिया गया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।